کہ چلو بچے کی شادی کر دو، تینوں کی اکٹھی کر دیں گے، 3 بچی ہیں۔ اچھا پھر میری مرضی نہیں تھی کیونکہ وہ لڑکا کام نہیں کرتا تھا، میں نے بولا وہ کام نہیں کرتا، کہتے ہمارا بھانجا ہے۔ یار اپنا بچہ ہے، جیسے کہیں گے کر لے گا۔ 2 سال تک تو اس نے اذیتیں برداشت کی، مجھے کچھ نہیں بتایا، کبھی کسی بات پہ، کبھی کسی بات پہ، کبھی آنے پہ، کبھی جانے پہ، کبھی کھانے پہ، کبھی پینے۔ پابندی کون لگاتا تھا؟ اس کا شوہر کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا یہ اپنی ماں دے گھر بڑی رہندی ہے، انو بڑا اچھا، کون سی بچی ہے جو ماں کے بغیر رہے گی؟ میں کہتی تھی مومنہ مت آیا کرو، مت آیا کرو۔ اس نے کبھی ساس نے سمجھایا ہی نہیں، اگر اس نے کہا نا امی جی وہ نہیں آئی، رات ہوگی، سچ رات ہوگی، گھر نہیں آیا، آگے کہتے تیری زنانی میرے نال لڑ دی، بھائی نو سمجھا کے جایا کر، تو رات نو گھر نہیں آندا میرے نال لڑ دی ہے، تو لڑے گی نا، وہ اس کا کس سے شوہر نہیں پوچھے ہے، گی، وہ کس سے پوچھے گی میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ کہتے تھے ذرا تینو کھان نو لبدا تو کھا، تینو پین نو لبدا تو پی، تینو کدی تنگی ہے؟ وہ کہتی مجھے کھانے کی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیا کریں۔ میری تقریباً 2 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، میں نے گھر والوں سے بولا تھا، میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، یہ میری بہن ہے نا، اس کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، میں نے اسے نہیں بھیجنا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے لڑائی کر لی تھی، کہتے ہیں نہیں میں نے بھیجنا، مجھے کہہ رہی ہے بھائی میرے شولڈر میں بہت درد ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، میرے نا شولڈر دبائیں۔ میں نے اس کا شولڈر اتنی زور سے دبایا کہ مجھے کہتی ہے میرے اوپر ہی بیٹھ جو، مجھے اثر نہیں ہو رہا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، اس کو اتنی درد کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جا کے اپنے بہنوئی سے پوچھو جس نے اس کی یہ کنڈیشن کی ہے، اس نے تیزاب اس کو پلایا۔ تو مجھے کہہ رہی ہے بھائی اگر میں بچ بھی گئی تو میں نے ان کے گھر نہیں جانا، یا مجھے ڈیورس دلوا دو یا مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میں کسی بھی کمرے میں کونے میں کہیں بھی رہ لوں۔ آج بھی بلال بھی بول رہا تھا ادھر ہی، اور پولیس والے نے پکڑا ہوا تھا، ہتھکڑی لگی ہوئی تھی کہ ماں آج انہوں نے تمہیں گرفتار کروایا ہے، مجھے آنے دو، ان کو نہیں میں چھوڑوں گا، ان کو بھی قتل کروں گا، ایک میں نے قتل کیا ہے اور بھی کروں گا، یہ پولیس والے کے سامنے بول رہا ہے اسے۔ السلام علیکم، پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ یہ البم آپ کو نظر آ رہی ہے میرے ہاتھوں میں، میری گود میں، اس میں تصویریں ہیں ایک دلہن کی، وہ دلہن ہے مومنہ، عمر ہے 24 سال، محلہ اس کو لگتا ہے اسلام پورہ، تھانہ اس کو لگتا ہے پیپلز کالونی۔ اسلام پورہ کے میجورٹی بچوں کو 8 سے 10 سال ہو گئے۔ مومنہ قرآن پاک پڑھاتی تھی، اللہ اکبر کیا درجہ ہے! ایک لفظ کسی کو سکھایا جائے تو استاد کا درجہ ملتا ہے، اور استاد کے درجے کے بارے میں ہم کیا بتائیں، صفحے ختم ہو جاتے ہیں، درجہ بیان نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ بچے آئے مجھ سے ملے، میں آپ کی بات کرواؤں گی اسی پروگرام میں۔ 5 سال شادی کو ہوئے، 2 بچے پیدا ہوئے۔ شادی کی بلال سے۔ بلال وہ لڑکا ہے جو 2 ماہ کا تھا تو ان کے دروازے پر پھینک کے چلا گیا تھا بلال کو، اس کا سکا باپ ہے، پھڑو میں نہیں پالنا، 2 مہینے کا بچہ۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، پالا پوسا، جوان ہوا، بیٹی کا رشتہ کیا۔ اینڈ پر بلال نے اسی بیٹی کو قتل کر دیا، تیزاب پلا دیا۔ کیا کچھ ہوا ان سالوں میں، کتنے ظلم ہوئے، کیسے تیزاب پلایا، یہ سب آپ کو میں اسی پروگرام میں اس ماں کی زبانی سناؤں گی جو سکتے کے عالم میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ شرافت کی انتہا ہے اس گھرانے پہ کہ لڑکوں سے، بھائیوں سے میں نے گفتگو کی جب میں انٹر ہوئی ہوں، مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ اسی معاشرے میں پلے بڑھے، اس قدر سادہ۔ چلیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا گلا خراب ہے، آواز پراپر آپ لوگ نہیں سن پائیں گے، لیکن یہ جو کیس ہے، اس کیس کو مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معصوم سی بچی، لڑکی مومنہ، 24 سال، خوبصورت، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک میچور ہے، میچور بھی نہیں ہوتی، سجی سنوری مومنہ کی تصویر میں نے دیکھی، دل بہت تکلیف میں آیا۔ ہر گھر میں بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، ان کے گھر میں بیٹی ہے، میرے گھر میں بیٹی ہے، ہر گھر میں ہے، کہیں ماں
कहीं बेटी कहीं बहू। अब बेटी के साथ फूल जैसा सलूक बनता है अगर तो करने वाले इंसाफ हो, करने वाले इंसान हो, मगर यहाँ फूल को यूं मसल के फेंक दिया। क्या हुआ मोमना के साथ, क्या कहानी है, इस माँ से पूछेंगे। ये क्यों रोती है, दीवार से टेक लगा के सख्ते की हालत में रहती है, क्यों, क्या दुख है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मेरी तरफ मुंह करें। क्या नाम है? शहनाज। शहनाज, कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी? 4 बेटियां 3 बेटे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी थी मोमना। मोमना सबसे लगते जिगर थी मेरी। मोमना ने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैट्रिक किया था उसने। फिर उसके बाद? उसने फिर मुझे कहा मामा मैंने पार्लर का काम सीखना है। फिर आलमा का कहा उसने मैंने करना। मैंने कहा बेटा जो तेरी तमन्ना है तू कर। क्या? मैंने उसे करवाया, उसने करा और छोड़ दिए। आधा आलमा का कोर्स पूरा नहीं किया। और फिर उसके बाद शादी कर दी। इन्हें आखिर आ गई फिर शादियों की। भाइयों को नहीं, बाप को और बहनों को। कहने लगे चलो बच्चे की शादी कर दो, तीनों की इकट्ठी कर देंगे। 3 बच्ची हैं। अच्छा, फिर? मेरी मर्जी नहीं थी क्योंकि वो लड़का काम नहीं करता था। मैंने बोला वो काम नहीं करता, कहते हमारा भांजा है। मैं इस पर आऊंगी, पहले मुझे ये बताएं, आपकी शादी जिस घर में हुई उस घर में ससुराल कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया। ससुराल बहुत अच्छा था। ससुराल तो बहुत अच्छा था। मेरे बच्चियों को उस टाइम तक तो बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। सास बहुत अच्छी थी। कभी अगर हो भी जाता था तो फिर डांट के समझा भी देती थी घर की बेटियों। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी बेटी भी अपने ससुराल में इसी वजह से दी थी कि अच्छे लोग नंद को अच्छे लोग हैं। लेकिन बाद में इतना जुल्म हुआ। एक मिनट। नंद अच्छी थी जब आप यहाँ पर आई थी बहू बन के? जी, सब अच्छे थे। सब अच्छे थे। फिर आप उसी के घर रिश्ता क्यों नहीं करना चाहती थी? इसलिए कि काम नहीं करता था लड़का। हाँ जी। क्या नाम है? बिलाल उसका नाम। बिल्कुल वेला काम करता था। कपड़े का कभी चाहता था कभी नहीं। मैं सब ये कहती थी कि उसकी सेफ्टी तो होनी चाहिए, उसका कोई काम तो होना चाहिए। इन्होंने एक ही बात समझाई, यार अपना बच्चा जैसे कहेंगे कर लेगा। कपड़े की दुकान पे कारीगर था? हाँ जी, किसी के पास लगा हुआ। हाँ, सेल्समैन था। अच्छा, सेल्समैन को डेली जाना पड़ता है? हाँ जी, जाता था। कभी जाता था, कभी अगर छुट्टियों पे आया, महीना छुट्टियां नहीं की तो नहीं की, निकाल देते थे वो। हाँ जी, कभी किसी दुकान पे कभी किसी दुकान पे। शुरू से ऐसा ही है? शुरू से ही ऐसा था। इनका सफेद ही था, हमारा भांजा है, हमने पाला है, ये सही हो जाएगा। भांजा अगर गधा है तो गधे को तो नहीं बेटी देनी ना। ये अब मैं क्या बताऊँ आपको। सबके साथ अच्छे से लोग थे, तलाक आते, सब मान गई। राजी हो गई? मान गई। कितने दिन में? ठीक है, जल्दी ही मान गई थी। 2-4 दिन में मेरे जेठ ने कहा बेटा अगर तुम कहती हो तो मैं हाँ कर दूं, कहती हो तो ना करूं, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा अच्छा भाईजान जैसे आप कहेंगे मैं राजी हूँ। आप कह रहे। मैंने कहा मेरे से रिश्ता मेरे पर मेरी मर्जी नहीं थी बेटा, ये सही हो जाएगा बेटा। बच्चे कहीं ऐसे होते बाद में सही हो जाते हैं शादी करवा के। एक मिनट, मुंडा बहुत खराब है, एनु ब्याह दो ठीक हो जाएगा। टोटली रॉन्ग। ये कमाता नहीं है, निखट्टू, वेला, निकम्मा, बेरोजगार। फैमिली क्या कहती है? बेटा दे दो, अपने ने इसलिए कब्र में पहुंचाया। मैं मान गई, प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर क्या हुआ? कब्र में खुदा का वास्ता है इन मिथों को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंके। फिर 2 बेटियों का लोह रिश्ता मांगा उन्होंने। मैंने वहाँ खुशी कर दिया कि वो लोग अच्छे हैं, वहाँ कर देते हैं।
उधर 2 रह रही हैं, 5 साल हो गए उनकी। अच्छा, ये शादी आपने फिर इकट्ठी की तीनों की? तीनों की इकट्ठी की। 3 दुल्हने, 3 3 बहनें, तीनों बहनें 2 अल्हम्दुलिल्लाह सुखी सुखी है, शुक्र और है। एक कब्र में। एक कब्र में पहुंच गई है इन जालिमों की वजह से। 2 साल तक तो उसने अज़ियतें बर्दाश्त की, मुझे कुछ नहीं बताया। एक सवाल तो आप बार बार करती होंगी ना, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? उसकी माँ क्या कहती जवाब थी था? मैं करती हूँ उसके खर्चे पूरे, उसके प्रॉपर्टी थी, उसका जो दूसरा शोर था उसके नाम बड़ी प्रॉपर्टी माँ कहती थी? माँ देती थी। नहीं, माँ कहती थी मैं दूंगी, माँ कहती थी तुम रिश्ता दो। हाँ, इसका खर्चा मैं उठाऊंगी, पहले ये खाएगी बाद में हम खाएंगे। जैसी मेरी बेटी है वैसी ये भी होगी। जैसे मेरी ये बेटी, मेरी तो भतीजी है, मेरा तो खून है, हम दोनों मिलके बैठेंगे, हम सारा कुछ करेंगे। शादी की, रुखसत हुई, चले गई। आगे जाकर पहले दिन से सलूक कैसा था? शुरू में बता रही हूँ बहुत अच्छे हैं। एक जब बेटा हुआ उसके बाद से इनकी लड़ाइयाँ तनाज़े शुरू हो गई, कभी किसी बात पे, कभी आने पे, कभी जाने पे, कभी खाने पे, कभी पीने। पाबंदी कौन लगाता था? उसका शोहर। क्या कहता था? यही कहता था ये अपनी माँ दे घर बड़ी रहती है, अनु बड़ा अच्छा माँ। पंजाबी में तो वो बात करता था मुंडा हमारे से, और बदतमीज था वो। अब मम्मी भाई मैं की करा, मैं मना कर दिया, माँ बगैर नहीं रह सकती कुड़ी, कौन सी बच्ची है जो माँ के बगैर रहेगी। मैं कहती थी मोमना मत आया करो ये। जब आप लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पैसे तो नहीं लेते, तो इस्तग़फ़ार, निकाह करते हैं, हलाल करते हैं। मुसलमान ऐसा ही करता है। ये मतलब नहीं है कि माँ को भूल जा, छोड़ दे, खत्म। ऐसा नहीं होता, न दीन में न दुनिया में। फिर उसको कहता था नहीं, मैंने फिर ये कहना, मैंने कहा इनको कहना यार वो से मिलने पे पाबंदियां लगाते हैं। इन्होंने भी एक बात यार, मैं भी तो देखो जब जाता था लेट आता था, कुछ नहीं, अम्मी समझा देती थी, उसने कभी सास ने समझाया ही नहीं। अगर उसने कहा ना अम्मी जी वो नहीं आए, रात होगी, सही रात होगी, घर नहीं आया, आगे कहते तेरी जनानी मेरे नाल लड़ दी, भाई नु समझा के जाया कर, तू रात नु घर नहीं आंदा मेरे नाल लड़ दी है। तो लड़ेगी ना, उसका शौहर नहीं है, वो किससे पूछेगी मेरा शौहर कहाँ है? उसका हक है। उसका नहीं हक था। वो कहते थे जरा तेन खान नु लभदा तू खा, तेन पीन नु लभदा तू पी, तेन कादी तंगी है। उसे पंजाबी में बात है, वो कहती मुझे खाने की, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे थोड़ा टाइम दिया करें, मेरे पास में बैठा करें। उसका ऑपरेशन हुआ, वो खराब हो गया। बड़ा बेटा उसका ऑपरेशन से हुआ, पहला बच्चा। हाँ जी, वो ऑपरेशन खराब हो गया। हम लो रहते थे, कैसे खराब हो गया? ध्यान नहीं दिया, सीढ़ियाँ 3री मंजिल पर चढ़ा के लेके गए। मेरी लोर वाली बच्चियों को कुर्सियों पे लेके जा रहे हैं, इस बच्ची को कहते हैं पैदल चल, तो हिम्मत नहीं कर रही। उसे कहते तो ठीक है, आपको यकीन, मैं आपको उस डॉक्टर पे लेके जाऊँ, उसकी गिल्टियाँ बन गई थी उस ऑपरेशन में। हाँ जी, ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है। फिर उसका वो ऑपरेशन, इसके पापा ने पैसे दिए, आके कहते हैं बेटा अपना इलाज करवाओ। आप अपने पास ले आती हैं? मैंने उसे कहा कि हमारे घर भेज दो, वो बस बातों में बस कहते नहीं, जो बड़े होते हैं ना उनकी माननी पड़ती हैं। मैंने कहा अच्छा मोहम्मद तुम अपना इलाज करवाओ। मैं चली गई लाहौर, दूसरी बेटी हुई, फिर उसे मैं ले आई थी अपने पास। ऐसे छोड़ के चले जाते थे लावारसों की तरह, ना कि खाने का, जब बच्चे का चिल्लाता है कोई जरूरत नहीं होती, कुछ होती मंडे ब्रेड चटा को जैसे कि मैंने मंगा के दिया है, मानी कुरानी मैंने मंगा नहीं देते थे ये लोग, उसने कुछ नहीं ला के दिया। शौहर भी नहीं, शौहर ने भी ला के नहीं, सास मेरी तरफ ही खाती थी। इस सास के अपने कितने बच्चे हैं? उसके साथ ही अपने 3 बच्चे थे, जो वो छोड़ आई थी, एक आ गया था, इसलिए ना एक उसने खुद ये चीज थी।